अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम रिसेंटली लास्ट वीक से इनफैक्ट आज से ऑलमोस्ट 10 डेज़ बैक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में पिछले 10 डेज़ में। और वो जो डेवलपमेंट्स हैं हम उसकी अभी जिक्र करेंगे। तीन चार मेन डेवलपमेंट्स हैं। उन डेवलपमेंट्स को हम लिंक करेंगे विद द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और नाज़रीन, हमने पिछले हफ्ता 10 दिन में देखा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए एज़ पर दी लॉ ऑफ पाकिस्तान। उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शंस हुए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, जिसमें बिलावल भुट्टो जो थे ही वाज चोजन एज द चेयरपर्सन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर नेक्स्ट 4 years। बिसाइड दैट पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, जिसको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी कहते हैं, उसके अंदर इलेक्शंस हुए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब को इलेक्ट किया गया एज़ दी पार्टी प्रेसिडेंट। इस तरीके से और भी ऑफिस बीयर्स जो थे दोनों पार्टियों में उनके इलेक्शन हुए। तो उनके जो फेडरल इलेक्शंस हैं दे टुक प्लेस, और जो PMLQ है उसमें प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुए थे। एंड बोथ ऑफ दीज इलेक्शंस टुक प्लेस लास्ट जो सैटरडे था, दैट वाज ऑन द 12th of April 2025। बिसाइड्स दैट एक तीसरी डेवलपमेंट हुई, दैट वाज जो रिपोर्टेड है दैट पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरम्यान में जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके हवाले से जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग हुई। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो पीक ऑर्डिनेंस अमेंड किया गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। बहुत से लोग जो सोशल मीडिया यूज़र्स थे या डिजिटल मीडिया से वाबस्ता थे, उनको इस पीका के हवाले से जो है या तो नोटिस भिजवाए गए या उनको अरेस्ट किया गया ऑन डिफरेंट चार्जेस। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम इन तमाम डेवलपमेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए एनालिसिस बिल्ड करेंगे और लिंक करेंगे विद द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। नाज़रीन, डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नॉट जस्ट for the state governance but also in the academic circles. In fact, the subject of political science, even to some extent sociology, both of these subjects and other subjects as well, they somehow relate to the studies of democracy. और मैं ऑब्वियसली आज की डिस्कशन में हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात तो नहीं करेंगे। हम उस स्टेट जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी जो मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान में हमें नज़र आती है, उसकी जो एप्लीकेशन हमें पाकिस्तान में नज़र आती है रिसेंट डेवलपमेंट के वाले से, उसको एनालाइज करेंगे। और फॉर द सेक ऑफ द बिगिनिंग, जस्ट फॉर द बिगिनिंग, नाज़रीन, जो डेमोक्रेसी का आइडिया है ऑब्वियस बात है इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। इट हैज़ इवॉल्व्ड, चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो मीनिंग थे, इसकी जो एप्लीकेशन थी वो चेंज होती रही। बट जो रिसेंट एंड द मोस्ट मॉडर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी भी ऑब्वियसली बात है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन तो मौजूद हैं, बट द कॉमन थिंग अमंग ऑल ऑफ दीज definitions of democracy is that at the heart of democracy lie the elections, because election represent the true will of the people, and that is the most significant part of democracy if it is not the democracy itself. और इसलिए नाज़रीन, जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ इलेक्शंस होते हैं, बट इलेक्शंस के भी डिफरेंट टीयर्स हैं। फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं। फिर इस तरीके से डिफरेंट जो सोसाइटीज़ बनती हैं, जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बार काउंसिल्स हैं, जैसे मीडिया एसोसिएशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, क्लब्स हैं, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। सो इलेक्शंस जो हैं दे आर द मोस्ट पिवटल एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। एंड ऑब्वियसली बात है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन में चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स लड़ते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट। और इसकी स्टैंडर्ड एग्जांपल नाज़रीन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चले जाएँ, अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर हुआ, UK के अंदर हुआ, कि वहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हों या UK और कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो अपनी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, और उनके इलेक्शन के, जिनको आम अमेरिका में प्राइमरीज़ कहते हैं, और उसके तरीके से जो है वो एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप विद इन पार्टी इमर्ज होती है। और वो जो पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप इमर्ज होती है वो पार्टी की जो आम वर्कर्स हैं उनकी विल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही लीडरशिप जो है फिर अल्टीमेटली कंटेस्ट करती है या डिसीजंस करती है इन कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इन मेकिंग फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, बिकमिंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। और उसके जो एग्जीक्यूटिव के ओहदे हैं वो भी यूजली इन्हीं पार्टी लीडर्स को मिलते हैं जो उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं।
انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ملک میں تو ڈیموکریسی کی بات کرتی نہیں ہیں، بٹ پارٹیز کے اندر جو ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے وہ بہت ویک رہا ہے ود ویری فیو ایکسیپشنز، اینڈ دا موسٹ نوٹیبل ایکسیپشن از جماعت اسلامی. Other than that, most of the political parties have had elections جو برائے نام ہوتے تھے. Most of the parties consist of the personality based parties، اور وہ personalities جو ہوتی ہیں وہی پارٹی کی آئیڈینٹی بنتی ہیں. اور انٹر پارٹی جو elections ہوتی ہیں they are only meant to fill the files and their only objective is to satisfy the law. Otherwise کوئی ان کے یہاں ڈیموکریٹک طریقے سے elections نہیں ہوتے. اسی کانٹیکسٹ میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو میں پازیٹیولی لیتا رہا. ویڈیوز موجود ہیں میری اس کے اوپر کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے تھے وے بیک ان 2021، ان الیکشنز اور اس سے پہلے بھی ان الیکشنز کو چیلنج کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیٹ دے ور ناٹ ان اکارڈنس ود دا اسپرٹ اینڈ دا ورڈز آف دا لا. اور اس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے، اس لیے اس کو پارٹی سمبل نہیں دیا گیا. اور 2024 کے جو الیکشنز تھے they were contested by the PTI as in اس کے جو کینڈیڈیٹس تھے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، اور پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی. تو اس وقت بھی میرا آرگومنٹ یہ تھا دیٹ اس کے جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے جسٹیفائنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان's ڈیسیژن، وہ شاید شارٹ ٹرم میں تو ہرٹ کرے، بٹ الٹیمیٹلی اٹ از لائکلی ٹو پٹ پریشر a significant pressure on parties to democratize themselves internally، اور برائے نام الیکشن کے بجائے they had to go for genuine elections within the party. بٹ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس جو اپلیکیشن آف دیٹ لا تھی الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ہم اب بھی ایک سلیکٹیولی اپلائی ہوتی نظر آتی ہے. اور جو پی ٹی آئی کا آرگومنٹ تھا کہ وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیژن تھا الیکشن کمیشن پاکستان کا، اس کو ایک میجر جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک میں الیکشنز ہوئے، جس سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. ناظرین یہ جو الیکشن ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اس میں پاکستان کا جو الیکشن کمیشن کا لا ہے اس کے اکارڈنگلی بھی ہیں، اور پارٹی کا اپنا بھی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے انڈر یہ الیکشن ہوئے ہیں. بٹ کیا یہ پیورلی ڈیموکریٹک الیکشن تھے؟ جس طرح پی ٹی آئی کا جو چارٹر ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں گے انٹرا پارٹی میں، اور اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کا اچھا نام ہو، گڈ نیم ہو، اچھی شہرت کے عامل ہوں، اور ساتھ میں پارٹی ویلیوز اور آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہوں، وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں الیکشنز. بٹ ہم نے دیکھا کہ ایز اپوز ٹو دیٹ اس کے اندر جو 4 میجر عہدے تھے نیشنل لیول پہ، وہ سارے کے سارے عہدے جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. ناظرین یہ جو بلا مقابلہ منتخب ہونا ہوتا ہے یہ ایک جینوئنلی پاسبل بھی ہے، بٹ پاکستان کے کیس میں who would not want to contest elections for different posts? There are people who want to، بٹ کیا وہ ایسا کرنے کی ان کو پارٹی اجازت دیتی ہے؟ کیا کوئی ایسا پی ٹی آئی پارٹی کے اندر لیڈر ہے جو بلاول صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے کی ہمت بھی کرے؟ تو ہمارے یہاں پارٹی سٹرکچرز ایسے ہیں کہ یہ بلا مقابلہ جو ہے یہ ڈیسیژن بھی پارٹی کا چیف ہی کرتا ہے، اور یہ پبلک کی اس کے نمائندوں کی چوائس نہیں ہوتی. I would also be wondering if there was media coverage on the day of election, on the day of polling، جہاں الیکشن کنڈکٹ کیے گئے ہوں. there was election commission of پارٹی کے اندر الیکشن کمیشن تھا، اور اس کے اندر الیکشن کی نامینیشن بھی جمع کروائی گئیں، بٹ اٹ واز آل آؤٹ آف دا اسکروٹنی آف دا میڈیا. اور جو جنرل کینڈیڈیٹس ہیں آئی ڈونٹ تھنک دے ور گیون دی ڈیو فری کائنڈ آف choice to choose their own representative. بلا مقابلہ منتخب ہونا is one of such indicators in that context. سیم فار پی ایم ایل کیو. پی ایم ایل کیو میں تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل کیو جو ہے وہ چودھری بازران کی پارٹی رہی ہے، اور اس میں جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں ان کا الیکٹ ہونا از اے کلیئر ایگزامپل کہ وہاں پارٹی کے اندر بھی وہ سارے کے سارے بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. تو کیا یہ الیکشنز اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے الیکشنز تھے ان میں کیا بہت زیادہ فرق ہے؟ تو نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی کلیئر ایک ٹینڈنسی کو شو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی وچ ہیز ہسٹوریکلی کلیم ٹو بی دا چیمپئن آف دی ماڈرن ڈیموکریسی ان پاکستان. دے کلیم ٹو بی دا ونرز آف دا فرسٹ ڈیموکریٹک الیکشنز ان پاکستان. دے کلیم ٹو بی دی فاؤنڈرز اینڈ دا فریمرز آف دی فرسٹ ڈیموکریٹکلی فریمڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کیا اس پارٹی کے اندر پچھلے آلموسٹ 70 ایئرس کے قریب ہونے والے ہیں اس پارٹی کو، کیا اس پارٹی نے اپنے اندر آج تک ڈیموکریٹک کریڈینشلز ڈیولپ نہیں کیے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی نمائندے کو کہا جاتا تو وہ ووٹ بلاول کو ہی جاتا؟ تو اس صورت میں ایک اوپن الیکشن کروانے میں وٹ واز دا پرابلم ان دیٹ؟
So Pakistan People's Party, which claims to be democratic party, which has history of sacrifices for democracy in Pakistan, was unable to develop even democracy within its ranks. That's one of the dilemmas of democracy in Pakistan. So a party leader who has not come to the party leadership through a democratic process, when that person demands democracy in Pakistan, then people laugh at. Scholars would argue that the legitimacy of the leader, the leader whose legitimacy is questioned, how can he be the legitimate leader of the state, और वो legitimate candidate कैसे हो सकता है? This is a big question mark on Pakistan. I'm not targeting Pakistan People's Party. This is the case with almost every political party in Pakistan. I'm just equated it with the PMLQ as well as the PTI. There is no much difference within the PMLN as well, या जो बाकी parties हैं, with few exceptions, as I said, Jamaat Islami and very few handful of others. अब नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देखना हो तो ये इलेक्शन को देख लें. 12 अप्रैल को जो इलेक्शन हुए हैं, उसी जितनी डेमोक्रेसी उन पार्टीज़ में है, उतनी ही स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर भी आपको नजर आएगी. इसकी एक दूसरी एग्जांपल है नाज़रीन. दूसरी डेवलपमेंट जो हुई, दैट वाज, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में जो है वो टॉक्स हुई पावर शेयरिंग पे, और जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ बहुत सारे प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, दैट मैनी इश्यूज़ वर डिस्कस्ड ऑन पावर शेयरिंग, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट फंड्स, including the kind of ministries, including the administrative जो काम हैं, जैसे transfers, posting of the suitable जो officials हैं उनके हवाले से. नाज़रीन, जब हम इस बात पे जाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को अपॉइंटमेंट करने की बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी नो दैट जो पार्टी फंड्स होते हैं, जो पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड्स होते हैं, जब वो उनकी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, वहाँ खर्च होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लोकल ब्यूरोक्रेसी. खासकर जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. सो फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट फ़ंड दिए जाएं जो लिमिटेड मेंबर्स हैं उनके पार्टी के यहाँ पे, और उनकी डिस्ट्रिक्ट में उनकी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी भी आए, आसान लफ्ज़ों में उनके कैंडिडेट्स अपनी मर्ज़ी से जहाँ जितने फ़ंड खर्च करना चाहें कर लें, ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. दैट इज़ माई रीडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट. क्या ये स्पिरिट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हो सकता है? तो ऑब्वियसली नॉट. पार्टी हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सेइंग, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसमें भी शामिल था, दैट एग्जेक्टिव को जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ऑटोनमस बनाया जाए. इट शुड बी इंडिपेंडेंट, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट ना किया जा सके. But in this case, by power sharing, discussions with the Pakistan Muslim League Nawaz, apparently जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उनमें जो न्यूज़ आ रही है, if this is true, then it means कि politically manipulated funding की जाएगी. Bureaucracy will get under political pressure to approve, उनकी transfers politically decide करना political basis पे, rather administrative basis पे. This is something that is a very much violation of democratic norms, जहाँ bureaucracy acts independent of the political controls in that case, even if it's a parliamentary system, and at least not for the sake of the administrative reasons, not for the sake of political reasons. उसके अंदर अगर political intervention आती भी है तो that is for the public service, not for the sake of political influence. So in that context, ये again पीपल्स पार्टी का हाल नहीं है. This is what has happened across Pakistan historically as well as currently across provinces. But this clearly shows that political parties talk about democracy but act in an authoritarian way. जो लास्ट बात नाज़रीन हम करेंगे, that is जो जिस तरीके से पैका आर्डिनेंस को यूज़, पैका जो लॉ है उसको यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट मीडिया पर्सनस. ऑब्वियसली नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज पीपल एक्यूज़ ईच अदर ऑफ थिंग्स दैट नोबडी कैन इवन इमेजिन. हमने कहा कि रिलीजन का इस्तेमाल भी होता है, उसके अंदर फाल्सिफाइड फैक्ट्स भी होते हैं, फैक्ट्स को ओपिनियन बना के प्रेजेंट किया जाता है, जो कि ओपिनियंस का डिफरेंस तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स. सो इस कॉन्टेक्स्ट में पैका जो लॉ है उसकी अपनी डिबेट की जा सकती है, बट यूजिंग दोज पैका ऑर्डिनेंस ऑन सम केसेस जहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, जहाँ गवर्नमेंट की ओपिनियन को चैलेंज किया जा सके, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी एक्सपर्ट बिफोर दैट.
اور اس گورنمنٹ کے اندر کہا کہ کچھ حد تک گورنمنٹ کی مرضی سے اور کچھ لوور لیول پہ جس طریقے سے پیکا جو لا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے دیٹ دا سائڈ افیکٹس آف دیٹ لا دے آر ہرٹنگ people's freedom of expression, they are hurting the fundamental democratic principle of people's scrutiny, public accountability of its representatives in the government. Therefore, by arresting and giving notices to certain media people, the government is taking steps that are likely to challenge the fundamental spirit of democracy, that is public accountability. اینڈ ان دس کانٹیکسٹ یہ جو جتنی ناظرین میں نے چاروں ڈیولپمنٹس آپ کو بتائی ہیں آل آف دیز ڈیولپمنٹس آر اے کلیئر انڈیکیٹر دیٹ ان پاکستان ڈیموکریسی ایگزسٹس آن پیپر. In reality, even the parties that had historically suffered because their democratic electoral mandate has been stolen, they even are unwilling to stand up to democracy. بلاول صاحب نے کل تاریخی اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. It is very ironic and interesting that Farm 47 means that it is not a people's government, it is the government of selected people. If it is so, why Bilawal stands with them, and if Bilawal stands with the Farm 47 government and he voted for the confidence for the Prime Minister, jinko Farm 47 keh rahe hain, is he not standing against democracy rather than with democracy? Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.